U ovom videu želim sa vama podijeliti jedan interesantan kripto projekt za koji smatram da itekako ima potencijala. Napominjem da ovo nije plaćena promocija, te su stavovi izneseni u videu moji osobni i ne predstavljaju financijski savjet. Pa idemo vidjeti što je Maze. Maze je Layer 1 blockchain koji ostvaruje performanse koristeći Proof of Work DAG arhitekturu kojom postiže 40.000 transakcija u sekundi, a one se potvrđuju unutar 1 sekunde. Izvršavanje pametnih ugovora im je EVM kompatibilno, ali omogućuju i privatnost koristeći ZK dokazivanje ili ti Zero Knowledge Proof. No ako ste početnici u ovom svemu, budite isto sa mnom do kraja. Idemo kratko ponoviti gradivo. Ako ste i novi u kripto svijetu, idemo to laički objasniti. Dakle, Maze je Layer 1, poput Bitcoina i Ethereuma, i te oni kao takvi mogu potvrđivati i izvršavati transakcije bez podrške drugih mreža i na njima se mogu eventualno graditi druge, odnosno sekundarne blockchain mreže ili aplikacije. Proof of Work to je način provođenja i potvrđivanja transakcija na blockchainu, a najpoznatija kriptovaluta koja ga koristi je upravo Bitcoin. Zove se Proof of Work jer sudionici na mreži transakcije potvrđuju određenim radom. DAG dolazi od Directed Acyclic Graph i tu tehnologiju koriste kao Hedera, IOTA i od novih kriptovaluta vrlo popularna Kaspa, što ih čini puno efikasnijim za transakcije jer konzumiraju puno manje energije i pogodne su i za male transakcije jer im ta tehnologija omogućuje brzo potvrđivanje transakcija. EVM kompatibilno, odnosno Ethereum Virtual Machine Compatible, znači da koristi iste standarde i protokole kao i Ethereum, te može pokrenuti Ethereum pametne ugovore i decentralizirane aplikacije bez potrebe za velikim promjenama. ZK Proof to je metoda koja se koristi da se dokaže istina o nečemu bez otkrivanja cijelog procesa kako se došlo do te istine. Na primjer, trebate dokazati nekome da ste državljanin određene države bez da im date vaše ime ili broj osobnog dokumenta. Kako se onda Maze ističe? Pa eto, upravo zbog navedenih značajki Maze se prezentira kao brz, siguran i privatan. Pa idemo se zapitati kako bi se on uklopio u priču u ovom bulu. Pa osim što nudi privatnost, prezentira se kao i rješenje u financijskom sektoru, internetu stvari, nekretninama, edukaciji i zdravstvu. Ja bi osobno tu posebno naglasio da bi se u jednom momentu bula upravo zbog toga mogao ugurati i u RVA narativ, isto tako u DESCI, odnosno decentraliziranu znanost, ali i još jednu priču koju ću ostaviti za malo kasnije. Iako će mnogi reći da to predstavlja veći rizik, ovaj token je kreiran u trenutku snimanja ovog videa u malo manje od 60 dana. Da, token i to ERC20, jer one performanse koje su vam prezentirane na samom početku su nešto što bi se tek trebalo postići kada Maze ode na svoj mainnet. Ovaj projekt ima manje od 4700 holdera. Maze token utility, u biti Maze token bi se trebao koristiti za provođenje transakcija i pametnih ugovora, nagrade minerima, zaključavanje da bi se osigurao potreban prostor za osiguranje mreže, ekonomske i sigurnosne mjere, nagradu korisnicima i rast cijele mreže i tako dalje. Roadmap. Dakle, iako se radi o relativno mladom projektu, roadmap se poštuje i tim dostavlja što je predviđeno. Ovdje su navedeni glavni događaji podijeljeno na 4 vrlo jednostavne, vrlo jasne faze. Od postavljanja koncepta, stvaranja community-a i lansiranja tokena, pokretanje mainneta, integracije pametnih ugovora te u konačnici DeFi integracije, ZK Proofs, ali i fokus na zakonsku usklađenost, što će vjerujem biti jako važan segment u ovoj, a i idućoj godini u cijeloj kripto industriji.
U Maze timu su očito svjesni toga i to je po meni još jedan veliki plus. Namjerno sam vam skrenuo pozornost na ispunjenje roadmapa, budući da iz ovog projekta službeno stoje dvije osobe koje su za sada anonimne, no najavili su otkrivanje identiteta kako projekt bude jačao, a regulatorno okruženje postane jasnije. Budući da je Maze, odnosno za Maze jako važan community, što ćete uskoro vidjeti i na primjeru kod tokenomije, a vidjeli ste i da se spominje dosta u roadmapu, na Twitteru, odnosno X-u imaju preko 10.000 followera, jako dobar engagement, Telegram im je nešto slabija karika sa nešto iznad 3.000 pretplatnika, a na Discordu gotovo 4.700 članova i upravo izgradnja community-a važan dio razvoja Mazea. Obratite pozornost, dakle, da imaju razne kampanje gdje možete ugrabiti kakve nagrade, uključujući i Maze tokene. Budući da je jučer krenuo Maze testnet, svakako pogledajte kako se uključiti jer su najavili nove zili kampanje. Što se tiče tokenomije, ovdje treba obratiti pozornost na dvije situacije. Tokenomija dakle prije mainneta, odnosno sada dok su ERC20 tokeni u pitanju, alokacija je sljedeća. Dakle, alokacija od javne prodaje tokena iza likvidnosti odmah u opticaju i čini 52%, dok ostatak tokena koji su prema tablici podijeljeni za razvoj ekosustava 20%, rast ima 12%, dakle za rast zajednice isto lijepih 8%, marketing i promociju 8% također. Tokeni idu postepeno linearnom metodom u opticaj, dakle tako da će svi oni biti u opticaju kroz malo više od 10 mjeseci od dana pripreme ovog videa. Kada krene mainnet, dakle, budući da govorimo o Proof of Work coinu, miningom će u opticaj biti pušteno 345.600 novih tokena dnevno, čiji se broj umanjuje faktorom 0,958 kvartalno, a halving je otprilike svake 4 godine, dok ne dođe na 3,5 tokena po bloku, dakle sad će biti prvo 14 tokena po bloku. Već ovo malo vremena sklopljena su neka zanimljiva partnerstva kao sa trading servisom Flows ili Flows i Fox Walletom, što nas upravo dovodi do pitanja gdje kupiti Maze. Za sada imamo dvije opcije, prva je naravno Uniswap, dok je cijenu na P2B volumen, dakle Maze nakon što je u dva navrata dosegao cijenu od oko 1 centa, u nedavnoj korekciji je pao na nešto više od 0,4 centa i testiravši upravo cijenu od prošlog lokalnog vrha, što je u redu, gdje su dakle kupci potvrdili interes za kupnju. A s obzirom da se radi o projektu koji eto ima nešto više od 16 milijuna market cap, a predstavnik je kategorije Layer 1 koji često odrade i market capove u milijardama, po mom osobnom mišljenju ovo je odličan omjer rizika i nagrade. Trebamo još jednu stvar uzeti u obzir, s obzirom da se radi o projektu koji se uklapa dakle u DAG priču i kategoriju kao što je i Kaspa. Ovaj projekt bi mogao biti zanimljiv svima onima koji su možda iz Kaspe prerano izašli ili traže neku zamjenu za Kaspu budući da su istu propustili. Idemo se sad malo igrati i usporediti, pa ću napraviti 3 scenarija, s time da ću naravno za Maze staviti maksimalan supply. Neka se Kaspa fanovi ne naljute, neka im ovo više laska, jer dakle kad vas uspoređuju sa vašim projektom to znači da je on neki pojam, nešto predstavlja već, dakle dobio neku veliku reputaciju i onda se s njime drugi mjere. Tako da je to samo dobra stvar. Dakle, ako bi ga stavili na market cap koji trenutno ima Kaspa, Maze bi dosegao preko 60 centi. No ako stavimo da Maze kao recimo Layer 1 je tako, dosegne nekih
1 milijardu, onda bi to imao nekih 21 cent vrijednost, a uzet ćemo i treću opciju, recimo da dođe na oko 700 miliona, evo ga na 700 miliona i što nas dovodi do negdje četvrtine trenutnog market kapa Kaspe i daje nam nagradu od 22x, što nas dovodi do 14 centi. Naravno, ovo su sve kalkulacije i mogućnosti i ne predstavljaju nikakvu sigurnost niti financijski savjet. Maze je mlad projekt, no već u samom startu tim iza njega pokazuje jasnu viziju i da je ozbiljan te konstantno gradi. Moramo biti svjesni rizika koje nose novi projekti, no ako tim dostavi i bude pratio navedeno u roadmapu, ovaj projekt bi mogao mnoge iznenaditi. Napominjem da sam osobno investirao u njega i da je dio mog portfolija. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!